Hello, Mama Betty. Good evening. Na me si fufuo na me di ho adanse kakra. Eno kwasem ni say fufuo ni de enuru ewo mu ene ahode ewo mu de. Chese eboa me papa. Nyame nhira wo pa ni adwen kura nyame de ma wo a wo de dwene saa de ko me yade a me pe fufuo ankasa. Imagine say asantini a ya wo me atete me asante a chese ni fufuo twa bifunuma. Na chese fufuo abedum na me babi so ko Ghana na nam a mepe me de me di ahemfo na me yefre ne takrasi wachi adwene me yefre ne takrasi wachi na sa takrasi wachi no de ye nkwan kane tete no me de me kan mpaninsem kane tete no se ebe warewa na wo ye wadiane akọ ukunu fie wo ya akọ ukunu fie kane a eno no aduane a betimi anoa wo banu ade be ko no wo banu anu wa ofie na chese kane ne yeso aduane konku be ma fie ni fre no nkunuane na chese me ye bi nkwai pa me di fufuo yitum mo no ai me chese me ko hospital ya ma maduro ama me abennom me amti se me kane na me ayin starch fufuo yi wudi a se ye besi ahye wo food kuntan ne se ye wo besi ahye wo so chese nyansa nketo na ofufuo yi die wudi a wo hu so wadidi chese se ne wadi waduane bi a waye okay kane so me di fufuo ya ni me fry yi kuntan na me homete na chese fufuo die me si bi di hu adanse a ade be chiasa enti nyame nhira wo pa eso we say me ntimi ni fufuo ne me di ne kira na we me kwaji ne Sunday no me di free Sunday abepem ende da bia me di fufuo no so enhye me so enye me hwe aboa me ankasa enti me sere wa da nyame nhira wo mame da dwene nyame de dum wa fan to ho bi wo ma de bi ba wo nhwe so nye na wade ato wo meye kira meye nne we de wagina so ama aba iminya sika mitimi to bi die nyame nhira wo mame wa ya ade we bi si se fufuo we bi di na na dwokra enye me hwe eso me di fufuo awia esa ne starch ni ti ye kane me ba no me ba broche 1991 na satam na ye fufu aye ka no wo fast starch no wafa entete fufu aye entete na ade enum yenu abomu aka eni edi ni saa na ege ne yi kokonya pressure mo ne ade na fufu we de me stay aye duro wo bia sa wo command am so ya fa kan wo se fufu no aye duro sanyare e wo nipadua mu wa aboa me papa mi ko me pe fufu no mi di ankasa se ba ye mi di ni de bia so nya infect bia e wo me so enso kane fufuo ya mi di ni once a week because mi di to aso am ye kese na we no de me ade me nkwa we beto me to 4 me nkwa ntim se de me se me kwaji box na minni wa aboa me nya me hira wo man Betty that's it bye